Seperti Ibunda Della yang gigih menuntut keadilan untuk mendiang putrinya meski kondisi dirinya memprihatinkan, Nick Vujicic juga terus gigih menjalani hidup dengan kondisi tubuh tidak sempurna. Lahir tanpa lengan dan kaki karena penyakit langka tetra amelia, pria kelahiran Melbourne, Australia 4 Desember 1982 ini tak menyerah pada nasib. Ia terus menjalani hidup yang keras tanpa mau dikasihani. Dan minggu lalu di tengah jadwalnya yang begitu padat, ia menyempatkan diri hadir memberi inspirasi di panggung musik dahsyat. Selamat pagi, sahabat dahsyat. Selamat pagi, sahabat dahsyat. Selamat dahsyat. Happy birthday to RCTI. I was 6 years old. Dan ketika saya usia 6 tahun, I used to keep the beat with my foot, and then someone said, "Well, Nick, you should try my drum machine right here." ini adalah mesin drum saya. And so every button is a sound. Setiap tombol ini mewakili satu suara. Alright. Then Selamat ulang tahun RCTI yang ke-24. Nick Vujicic ya, itu memang manusia luar biasa ya, karena itu bisa jadi motivasi juga buat kita bahwa nggak boleh banyak kita mengeluh. Ternyata masih banyak orang yang memiliki banyak kekurangan dari kita. Contohnya Nick, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa struggle untuk terus hidup. Itu sangat menginspirasi ini, keren. Nick yang kini telah memiliki seorang istri dan anak yang bermukim di Los Angeles. Ia telah tumbuh menjadi motivator tingkat dunia dan sudah berkeliling ke berbagai negara. Namun siapa sangka sang motivator yang baru-baru ini meluncurkan buku terbarunya berjudul Give Me a Hug, yaitu buku untuk anak-anak yang menggambarkan dan menceritakan kisah hidupnya ini, pernah melewati masa-masa sulit yang membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Bahkan ia nyaris bunuh diri. Yeah, when I was a child and getting bullied and feeling like I should maybe give up, it was because I never thought that I'd get a job or become independent. I thought I was going to be dependent on my parents and never have happiness in my life. So at age 10, I tried to kill myself. I tried to drown myself in 15 centimeters of water in my family bathtub. And it was a moment in my life that really could have changed everything. I mean, my beautiful wife was always coming in my life. My beautiful son was coming always in my life. And you know, if I gave up, I would not have had the happiness and joys that I have today. And so, you know, I want everyone to trust in God, to know that just because you can't see the blessings of God yet in your life, even from your broken pieces, don't give up on God, because God's not going to give up on you. And so at age 13, I actually started to have a positive attitude and be thankful for what I did have instead of being angry for what I do not have. And then at age 15, I completed my commitment in really wanting to walk God's way, and not just my plan, but really walking God's plan. So my parents were Christians, so they taught me the Bible, and I believe in heaven, and I believe that I can I'm going home one day, and if I can, you know, influence people's lives here on earth, then it's all worth it. You know, arms and legs doesn't give you happiness, but God gives you happiness. God gives you peace, and so be thankful for what you have every day. Kini Nick terlihat begitu percaya diri. Kekurangan yang dimiliki justru dia poles menjadi kelebihan. Dengan kondisi tubuh yang tak sempurna tersebut, ia sanggup melakukan hal-hal layaknya manusia yang bertubuh normal. Bahkan boleh dibilang melebihi manusia normal. Ia sekolah di sekolah anak-anak normal dan selalu menjadi contoh. Mengantongi 2 gelar dari universitas, akunting dan perencanaan keuangan. Ia juga mampu menulis dengan kaki, bermain bola dan terjun payung. Inilah berbagai hal yang dapat dilakukan Nick yang membuat banyak orang berdecak kagum. Tak heran kalau semua ini menjadi inspirasi dunia untuk tidak menyerah. How to surf.
He refuses to let his rare condition called phocomelia confine him to a wheelchair. Nick has had to develop a sink or swim approach to life. I went to a mainstream primary school in Australia, and I went to a normal school there where I was the only one in a wheelchair, and they used my life as an example for integration and inclusion there. And it's just been beautiful to see how many more disabled children are going to the normal schools there in Australia now many years later. I encourage that here in Indonesia. I went through primary school and high school, and I also went to university and did a double degree in accounting and financial planning. And halfway through double degree was when I discovered my passion for speaking. Ketika Nick datang, dia memberikan satu teladan, memberikan satu pengharapan kepada orang-orang yang putus harapan bahwa masih ada harapan, kepada orang-orang yang merasa tidak mampu bahwa kalau orang nggak punya tangan dan tidak punya kaki saja bisa melakukan hal itu, apalagi saudara yang mampu diciptakan dengan tangan dan kaki. Dan saya percaya bahwa itulah sebetulnya pengharapan, pesan pengharapan yang dibawa Nick ke seluruh dunia. Perjuangan dalam nuansa yang lain dilakukan oleh Cornelia Agatha yang diduga menjadi korban KDRT dan kemarin menjalani BAP di Polda Metro Jaya. Lalu Ivan Fadila yang digugat cerai Vena Melinda mengajukan bukti baru dugaan perselingkuhan Vena Melinda. Seperti apa bukti baru tersebut? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Dan perjuangan dalam bingkai yang berbeda dilakukan Cornelia Agatha. Mencari keadilan pasca pelaporan kasus dugaan KDRT, kemarin ia menjalani BAP di Polda Metro Jaya. Sementara Ivan Fadila menemukan bukti baru kasus perselingkuhan Vena Melinda. Lantas seperti apa bukti baru yang diajukan Ivan? Lalu bagaimana dengan kelanjutan proses hukum kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Cornelia Agatha?